उस टाइम फैमिली कम होता है, जब ये 300 में होता है तो फैमिली ज़्यादा हो जाती है। 30 पे जितना होता था अभी 300 में नहीं हो रहा। अभी जब आप बोल रहे हैं 30,000 में ज़मीन भी खरीदा, जी हाँ आप 2 मियाँ बीवी होंगे, जी। अभी बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उनका पढ़ना लिखना शादी घर बनाना ये सब में चला जाता है। ये चीज़ जब हम आए थे यहाँ पे ना 600 रियाल महीने में आए। अभी तो एक दिन में 600। আমরা যাচ্ছি জিন পাহাড়ের দিকে, চতুর্দিকে শুধু পাহাড়। আসলে পাহাড়ই ছিল, মাঝখান থেকে গাছগাছালি লাগানো হয়েছে, পাহাড় কেটে কেটে রোড ঘাট করা হচ্ছে, এখন কিছু বিল্ডিংও হচ্ছে, পানির ব্যবস্থা। যেখানে যাচ্ছে দুই পাশে শুধু পাহাড়, মাঝখান থেকে রাস্তা। এই জায়গায় সেই নিউট্রাল পয়েন্ট না, ওই যে আমরা কি নেমে দেখবো নাকি? अब ये न्यूट्रल हो गया। নিচে নিয়ে যাই, উপরে যাবে গাড়ি। এই যে ধাক্কা খাইলো একটু। হ্যাঁ कोई मुश्किल नहीं। একটু দেখেন। হ্যাঁ একটু দেখি। আবার হলো গিয়ে হ্যাঁ কিছু দেয় নাই, এটা গাড়ি অটোমেটিক চলতেছে। সামনে কোন কোন তো আছে, সীমানা আছে, দেখা যাক কত দূর হয়। লিমিটেশন। सभी पाकिस्तानी आए। आपका वो गाड़ी এখন গাড়ি নিজস্ব গতিতে চলছে, কোনো গিয়ারও নাই, কোনো ইয়ে নাই। উঁচুর দিকে যাচ্ছি আমরা আরো। এটা ম্যাগনেট, এত বড় ম্যাগনেট কই লাগাইছিস?